Okay, in chapter 6, part 1, sebelum ni we have know what is energy audit and when to do the energy audit. Now, in part 1, number 3, we see should who can do the energy audit, who can perform the energy audit. Energy audit can be done by internal personnel, energy manager with the energy management team. Energy pengurus tenaga bagi sesebuah organisation tu, kalau dia ada energy committee, and dia can perform energy management team, and then employees working in the energy using process equipment. Okay, kalau macam contohnya dekat UTM, kita ada pejabat pembangunan yang melaksanakan semua facilities, dia yang kontrol semua facilities, dan dia ada technical team dia, ada mechanical, electrical, civil semua. They can be the internal personnel, termasuk dengan pengurus tenaga lah. Pengurus tenaga boleh juga memilih ahli jawatankuasa untuk join the energy management team untuk audit ini. Okay, advantages kalau you pakai internal personnel, you minimize time to familiar and understand the plant operational condition. Maknanya kalau internal staff, dia tak perlu, dia dah tahu dah dekat mana dia perlu tengok, apa yang dia perlu tengok. Cuma dia kena belajar macam mana buat energy audit saja. And then kalau pakai internal staff, of course you tak bayar apa-apa lah, you minimize cost, but you have to ambil time untuk kerja dia orang, untuk dia buat kerja. And then easy access to information data. So kalau staff sendiri, dia senang lah untuk ambil apa information kan. And then familiar with energy related issue, process equipment. Dia orang dah tahu dah target performance indicators. Kalau dekat UTM ni sebenarnya energy management diketuai oleh pejabat keselamatan pekerjaan dan kelestarian alam sekitar, dalam ataupun dipanggil KPKA. Dia ada pengurus tenaga dan dia ada bahagian pengurusan tenaga. Jadi dia orang yang lebih tahu tentang UTM punya energy performance. Tapi dia orang bekerja rapat dengan bahagian pembangunan. Bahagian pembangunan ni pelaksana untuk apa-apa facility pasang, buat apa maintenance. Okay, tapi disadvantage dia kalau kita pakai internal personnel atau internal staff, dia ada limited allocation of time and then the main duty, because dia ada kerja dia orang sendiri. So nak bagi masa untuk buat energy audit ni kadang-kadang agak terganggu lah. Kalau dia tiba-tiba dipanggil untuk buat kerja dia, tiba-tiba proses energy audit ni tak dapat dijalankan. And then limited expertise and knowledge in specific energy saving measures. Dan dia orang bukan professional untuk energy audit, dia hanya digunakan untuk dapat measurement, dapatkan data. Jadi analisis tu mungkin kena panggil orang yang professional lah, orang yang dah pernah jadi RIM, dah pernah jadi auditor. Tapi dekat UTM kita ada orang macam tu. Tapi kalau dekat organisasi lain mungkin susah nak jumpa lah. Sebab UTM kita ada pesyarah-pesyarah yang terlibat dalam bahagian pengurusan tenaga, dan mereka mempunyai kompetensi untuk jadi pengurus tenaga dan auditor. Okey, kalau kita gunakan external part, empathy, kita kena ambil orang yang expert lah, yang boleh consult atau buat consultancy. Dia punya advantage, dia boleh facilitate the energy management team. Dia boleh bantu, dan energy team can learn about the new knowledge. Okay, untuk pengetahuan awak, UTM pun kita mula-mula sebelum ni kita buat energy audit, kita gunakan orang luar lah, dan kita belajar daripada apa yang mereka buat. Ini kalau kegunaan dia kalau kita pakai external party lah, atau external orang luar. And then minimum time to be spent by employees. Jadi pekerja kita tak perlu habiskan masa untuk buat energy audit. Kita boleh suruh orang luar, tapi kena bayar. Timeless untuk buat untuk orang luar ni, dia senang untuk buat reporting, kemudian dia boleh
present their findings lebih jujur lah. Okay. Okay, tapi macam saya cakap tadi, kalau pakai orang luar, dia akan costly. Dia susah nak familiarize. Mungkin ada benda-benda yang dia tak tahu. Itu yang tak berapa baik gunakan tenaga luar lah. Okay, resources need for energy audit. Mula-mula kena ada auditor, of course. You can have your own external internal. And then you kena instrument. Macam UTM banyak instrumen yang kita ada energy monitor, so banyaknya permanent. Tapi kalau dekat organisation, biasanya dia tak ada permanent alat-alat ni. Dia kena ada pakai portable lah. Ni kena sewa. Okay. And then energy record diperlukan. Kalau macam UTM ni, kita memang dah ada energy record kita sendiri. Kita selalu ambil data-data. Tapi kalau tak ada dekat tu, kena adakan dululah. Mana energy management committee kena sediakan energy records. And then kena ada komputer dengan software tools untuk buat pengiraan, untuk buat analisis. And then of course kena ada budget, cost and time yang diperlukan untuk buat energy audit. Okey, apa peranan energy auditor? Plan and carry out energy audit based on agreed scope. Ini agreed scope ni maknanya dipersetujui oleh top management. Quantify energy consumption, establish baseline. Baseline ni penting lah. Sepatutnya biasanya kalau ada energy management committee, benda ni ada lah. Energy consumption dah ada, baseline dah ada. Tapi energy auditor akan semak balik benda ni. And then construct energy and material balance. And then perform efficiency evaluation. Dia akan evaluate energy and utility system. Jadi mana-mana penggunaan yang besar dalam UTM, contohnya penggunaan aircon, dia akan buat performance efficiency. Dia akan cari performance dia, sama ada efficient atau tak efficient, dia akan kaji. Kena compare energy norms with existing energy consumption levels. And then identify, prioritize energy saving. Dari sini, bila dia dah nampak apa-apa yang wasting ke, apa-apa yang tak efficient ke, dia beritahu. Dan dia akan energy auditor ni akan prioritize. Dia akan beri saving mana yang patut buat dulu. Satu, dua, buat apa, nombor tiga nak buat apa kan. Dia giving the sequence. Priority untuk mana langkah-langkah yang perlu dibuat. And then analysis the technical and financial feasibility on energy saving. Ni dia akan biasanya dia akan beri ROI, return of investment. Kalau nak buat sesuatu measure ni, berapa investment dia dan bila dapat balik duit lepas berdapat saving. Bila dia dapat balik. Kalau ROI dia pendek 6 bulan, mungkin biasanya top management akan agree lah. Tapi kalau 2 tahun, 3 tahun, mungkin top management tak agree. Recommend energy efficient technologies and alternate energy sources. Kalau ada equipment baru yang ada teknologi untuk jimat, dia boleh recommend. Ataupun ada source untuk energy source yang baru. Contohnya kalau ada solar, dia boleh recommend juga. And then lastly, yang paling penting sekali, dia buat report writing, dia present and follow up for the implementation lah. Yang paling penting lah, nak kena implement. Kalau setakat cadang saja tapi tak implement pun tak guna juga. Jadi cadangan tu kena praktikal dan boleh dilaksanakan. Okay. Team, usually kita akan ada overall coordination. Ini biasanya top management akan terlibat. And then kita ada proses practice. Ini perlukan building ataupun factory staff yang berada di kawasan tu punya kerjasama lah. And then audit expertise ni perlu auditor lah. Energy auditor ni sekarang ni dah ada kompetensi ya. Dia kan ada sijil kompeten untuk melakukan energy audit. Jadi biasanya dia akan ada lead auditor, and auditor for mechanical thermal, and auditor for electrical part. Jadi ada electric and mechanical punya
support atau expertise, and then ada lead auditor. Okay, energy manager pula apa dia buat? Dia buat arrangekan pre-visit, data collection, and then dia arrange visit for energy auditor dekat mana, site mana yang energy auditor perlu datang, and then dia buat post audit project list. Bila dia dah dapat, dia review the proposed project, and then dia simpan lah, and then dia tengok yang mana yang patut dibuat, yang mana yang tak patut, yang mungkin ditunda dulu, and then draft energy audit report. Dia akan review. Kalau kita panggil orang luar, dia akan review, dia tengok, dia kena puas hati dengan energy report, and then final report tu dia kena agree lah, dia review dan agree lah. And then performance specification, review the performance specification, sama ada betul atau tak performance yang diberi, dan boleh tak performance untuk improve. Dia kena tengok, dia kena verified. And then lastly, dia follow through, be involved in all phases of the audit. Mana dia kena ambil tahu tentang energy audit ni, dan apa nak dibuat selepas tu, sebelum, pertengahan audit, and then selepas audit tu apa dia perlu buat, dia kena ambil tahu.